नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज यूएनआई में। मैं हूं उजाला त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ त्योहारों सहित त्योहारों के मौसम के साथ पुरी जाने वाली ट्रेनों में अविश्वसनीय भीड़ होता है। विभिन्न गतियों में से पुरी बंगालियों की सबसे पसंदीदा शहर है। पुरी एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है, जहां कोई समुद्र की रात्रि गजना का आनंद ले सकता है और साथ ही पवित्र जगन्नाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकता है। जब बात घूमने फिरने की आती है तो यह ट्रेन यात्रा प्रेमी बंगालियों की सबसे पहली पसंद होती है। इन्हीं मांगों को समझते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि यात्रियों का आरामदायक यात्रा मिले, पूर्व रेलवे ने कोलकाता से पुरी के बीच एक अतिरिक्त विशेष ट्रेन सेवा शुरू करके यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया है। इस पहल से 13,000 अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होगी, जिससे यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि वे आसानी से अपने मंजिल तक पहुँच सके। दुर्गा पुजो तो मात्र कदिन बाकी, निश्चयই আপনারা প্ল্যানও করে ফেলেছেন কোথায় যাবেন। আর যারা প্ল্যান করেও টিকিট পাননি বা প্ল্যান করে উঠতে পারেননি তাদের জন্য সুখবর। আজকে পূর্ব রেলওয়ে কলকাতা স্টেশন থেকে পুরী যাওয়ার জন্য স্পেশাল ট্রেন দিচ্ছে। সেটি ৩রা অক্টোবর অর্থাৎ মহালয়ার পরের দিন থেকে ২৮শে নভেম্বর প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১টা ৫০ কলকাতা স্টেশন থেকে যাবে পুরীর উদ্দেশ্যে। এই ট্রেনটি যেমন আন্দুল, খড়গপুর, বালাসোর, ভদ্রক, কটক এইসব স্টেশনগুলিতে দাঁড়াবে। আর ফেরার ক্ষেত্রেও সে একই, প্রত্যেক শুক্রবার ওখান থেকে ছাড়বে, পুরী থেকে ছাড়বে দুপুর ৩টেই এবং সেটি কলকাতা স্টেশনে এসে পৌঁছবে পরের দিনই। এটা শুধুমাত্র আমাদের পূর্ব রেলের যেসব মানুষরা এখনও রিজার্ভেশন করেননি বা ভাবছেন পুরী যাব গেলেও হয়, এইসব কথা মাথায় রেখে কিন্তু পূর্ব রেলের ব্যবস্থাটা করেছে। এখানে যেমন এসি আছে, সেকেন্ড এমনিতে আবার জেনারেল ডিব্বাও আছে, আবার স্লিপার ক্লাসও আছে। তো আর অযথা দেরি করবেন না, ফ্যামিলিকে জানিয়ে বা না জানিয়ে রিজার্ভেশনটা করে ফেলুন পুজোর সময় পুরী ঘুরে আসার জন্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে ৩রা অক্টোবর থেকে ২৮শে নভেম্বর পর্যন্ত। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc.